नमस्कार दर्शक बंधु यात्रा अपडेट यूट्यूब चैनल आपण को स्वागत जनाऊँगी। आसतु जानिबा एडवोकेट सुदीप्ता सिंह प्रयोजित अपेरा याज्ञसेनी मार्च मासर आगामी 10टी कैंप अपडेट। कमला गायत्री भीमला, कमला गायत्री भीमला, नमो नमो परम ब्रह्म। अपेरा याज्ञसेनी फेब्रुआरी 28 तारिख ठारू मार्च 2 तारिख पर्यंत स्थान बरीठेंगड़ बंतला जाजपुर। यज्ञ संभूता याज्ञसेनी, यज्ञ संभूता याज्ञसेनी। अपेरा याज्ञसेनी मार्च 3 तारिख ठारू मार्च 5 तारिख पर्यंत स्थान रामचंडी बारा बांकी कटक। ऋतुपर्णा मधुलग्ना पांचालिसे पंचरत्ना कृष्णार्पिता सीए कृष्णा। राति सारा महाकाय कालार कस्तूरी बास्ना कंठारेता गुंजारिता संस्कृति र महामंत्र पंचम वेदर प्रतिध्वनि यात्रा याज्ञसेनी। अपेरा याज्ञसेनी मार्च 6 तारिख ठारू मार्च 8 तारिख पर्यंत स्थान जाँला खोर्धा। हाँ कृष्ण कहे निज कथा, कृष्ण लिखि दिए गीता, संसार रे भरे संजीवनी। यात्रा याज्ञसेनी, यात्रा याज्ञसेनी, यात्रा याज्ञसेनी। अपेरा याज्ञसेनी मार्च 9 तारिख ठारू मार्च 11 तारिख पर्यंत स्थान सोलड़ा तालचेर अनुगुल। पंचाड़ी सिंथिरे साजे एमिति सिंदूर, सेई सिंदूर रे पांच स्वामी को स्वाक्षर। जहा साथे राती बीते समर्पिता तारा साथी, जहा साथे राती बीते समर्पिता तारा साथी। तोळे से नियारा प्रेम मंदिर। पंचाली सिंथिरे साजे। अपेरा याज्ञसेनी मार्च 12 तारिख ठारू मार्च 14 तारिख पर्यंत स्थान पुरीकणा बटीजोड़ा जाजपुर। मत गर्भे दुर्योधन बारे ना बारण, दुशासन करे एठी वस्त्र हरण। मत गर्भे दुर्योधन बारे ना बारण, किए करू बाहा एठी। अपेरा याज्ञसेनी मार्च 15 तारिख ठारू मार्च 17 तारिख पर्यंत स्थान जेनापुर जाजपुर। मुकुला कबरी केश प्रतिज्ञान हब शेष सीए परा महास्वाभिमानी। यात्रा याज्ञसेनी।
ସେନି ଯାତ୍ରା ଯଜ୍ଞ ସେନି ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ତାରିଖ ଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଆରଡ଼ାପଲ୍ଲୀ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। କିଏ କୌରବ କିଏ ପାଣ୍ଡବ କିଏ ପୁଣି ସାଜେ ସୂତ୍ରଧାର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରେ କଳାକାର କିଏ ଜିତେ କିଏ ହାରେ କିଏ ବଞ୍ଚେ କିଏ ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ତାରିଖ ଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଗୁରୁଡ଼ି ଝାଟିଆ 6 ଗାଁ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ। ଯାତ୍ରା ଯଜ୍ଞ ସେନି জীবন যজ্ঞরে আজি যজ্ঞ সেনী ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ତାରିଖ ଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଜଖପୁରା ଯାଜପୁର। যজ্ঞরে আজি যজ্ঞ সেনী কেবে হব ইচ্ছা পূর্ণ সবু প্রতীক্ষার অন্ত ঘটেইবে সইছারে ইচ্ছাময় প্রভু শ্রীকৃষ্ণ সইছারে ইচ্ছাময় প্রভু শ্রীকৃষ্ণ। ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ତାରିଖ ଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ମାର୍ଶାଘାଇ ବାଲିକୁଦା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। এটি পুণ্য রহুয়ের জয়া সবু পাপ রহুয়ের ক্ষয়া সত্যরে ধর্মরে বাট চালে যিয়ে নাহি তার পরাজয় ମାନ ଭାଙ୍ଗିଲା ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶେଷ ତାନିଦ ରକତରେ ତାର ବାନ୍ଧି ଦେଲା ବେଣୀ ବହ୍ନି କନ୍ୟା। ଏହିଭଳି ଯାତ୍ରା ଖବର ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।